अस्सलाम वालेकुम। हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ कॉर्नर में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब बखैरियत व आफ़ियत होंगे। आज की वीडियो में हम टाइफाइड फ़ीवर की तशख़ीस के लिए जो मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट होते हैं उन पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। टाइफाइड फ़ीवर, जिसको आम तौर पर एंटेरिक फ़ीवर भी कहा जाता है, उर्दू में इसको मियादी बुखार भी कहते हैं। पुराने ज़मानों में जब इसका कोई ख़ास इलाज दरियाफ़्त नहीं हुआ था या वो इलाज हम तक नहीं पहुंचा था, तो इसका दौरानिया 2 या 3 महीने तक होता था, इसलिए इसको मियादी बुखार भी कहा जाता था। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी और इसकी एक और किस्म है साल्मोनेला पैराटाइफी। ये 2 किस्म की बैक्टीरिया है, इनकी वजह से ये बुखार हो जाता है। बुखार की अलामात कुछ यूँ है कि तकरीबन 104 डिग्री बुखार होता है, सर में दर्द होता है, पेट में भी दर्द होता है, अमूमन लूज़ मोशंस भी लग जाते हैं। इसी तरह भूख का ना लगना, कमज़ोर हो जाना, ये सब इसकी अलामात हैं। लेकिन सिर्फ अलामात की वजह से हम टाइफाइड फ़ीवर को तशख़ीस नहीं कर सकते हैं, हमें टेस्टों में जाना पड़ता है। टाइफाइड बुखार पहले बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारियों में इसका शुमार होता था और ये बुखार, इसकी मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जब से एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट का इस्तेमाल आम हो गया है तो इसकी मॉर्टेलिटी रेट यानी डेथ रेशो जो है वो कम हो चुकी है। फिर भी 12 से लेकर 30% तक लोग जो है वो इस बुखार की वजह से फौत हो जाता है। तो आजकल भी ये एक ख़तरनाक बीमारी है। इस बीमारी के तशख़ीस के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्टों का सहारा लिया जाता है। 1896 में एक डॉक्टर था, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम जॉर्ज फर्नांड वेडाल था। उसने एक टेस्ट दरियाफ़्त किया था जिसका नाम आजकल भी वेडाल टेस्ट है। वेडाल टेस्ट में आम तौर पर एंटीजन टाइटर को नापा जाता है। ये एक क्वालिटेटिव टेस्ट भी है और क्वांटिटेटिव टेस्ट भी है। इसमें एंटीजन को देखा जाता है। 4 किस्म के एंटीजन्स होते हैं। एक को O कहा जाता है, दूसरे को H कहा जाता है। ये दोनों साल्मोनेला टाइफाई के लिए किए जाते हैं। इसी तरह AH और BH ये दोनों पैराटाइफी के लिए किए जाते हैं। अगर टाइटर जो है वो 1:160 से कम हो O के लिए तो कहा जाता है कि टेस्ट जो है वो नेगेटिव है, और अगर ये 1:60 से ऊपर हो तो कहा जाता है कि ये टेस्ट जो है ये पॉजिटिव है। वेडाल टेस्ट बाज़ डॉक्टर साहिबान आजकल इस टेस्ट को एडवाइस भी नहीं करते हैं, क्योंकि ये टेस्ट जो है बाज़ सूरतों में इसका रिज़ल्ट फ़ाल्स पॉजिटिव भी आ जाता है। बिलख़ुसूस अगर किसी आदमी को पहले टाइफाइड बुखार हो चुका हो तो इसमें ये पता नहीं चलता कि ये जो टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है ये मौजूदा बीमारी की वजह से है या पहले जो बुखार हुआ था उसकी वजह से है। इसी तरह कुछ बीमारियां भी ऐसी हैं जैसा कि फैल्सिफार्म, मलेरिया वग़ैरह, इनमें भी वेडाल टेस्ट अमूमन पॉजिटिव आ जाता है। टाइफाइड बुखार की तशख़ीस के लिए एक और टेस्ट है जिसको टाइफिडाट कहा जाता है। इसके किट अवेलेबल्स होते हैं मार्केट में। पेशेंट से अमूमन ब्लड लिया जाता है। ब्लड के अलावा जो बोन मैरो है उससे भी ये टेस्ट परफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन चूँकि वो एक मुश्किल और तकलीफ़देह अमल है तो इसलिए ब्लड सैंपल को ही तरजीह दी जाती है।
اس میں سیرم کو اس کٹ کے اوپر ڈالا جاتا ہے اور اگر وہ ٹیسٹ پازیٹیو آ جائے تو اس میں IgG اور IgM اینٹی باڈیز جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہو جاتے ہیں۔ IgM اینٹی باڈیز جو ہے وہ ریسنٹ انفیکشن کو ظاہر کر دیتے ہیں اور IgG جو ہے یہ پریویس انفیکشن کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو IgG اور IgM یہ نسبتاً یعنی وڈال کے نسبت کچھ زیادہ ریلائبل ہیں، لیکن یہ صرف کوالٹیٹیو ٹیسٹ ہے، اس میں کوانٹیٹیو یعنی ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ بخار جو ہے یا ٹائیفائڈ فیور جو ہے اس کی کوانٹٹی کیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور ٹیسٹ ہے جس کو کلچر سینسیٹیویٹی ٹیسٹ کہا جاتا ہے۔ عموماً بلڈ سے یا سٹول سے یا یورین سے یا پھر بون میرو سے سیمپل لیا جاتا ہے اور اس کا کلچر بنایا جاتا ہے۔ تقریباً 72 گھنٹے کے بعد اس کلچر کو مائکروسکوپ کے نیچے دیکھا جاتا ہے اور اس میں سالمونیلا ٹائفی جو بیکٹیریا ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ کلچر سینسیٹیویٹی ٹیسٹ جو ہے یہ سب سے بہترین ٹیسٹ ہے ٹائیفائڈ بخار کی تشخیص کے لیے۔ اس سے بخار جو ہے یا ٹائیفائڈ جو ہے وہ کنفرم ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ اس پر ٹائم زیادہ لگتا ہے اور ٹائیفائڈ بخار کا علاج شروع کرانے میں عموماً تھوڑا بہت ٹائم لگ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات کلچر میں بیکٹیریا ڈیٹیکٹ نہیں ہو پاتا، تو یہ بھی اس کا ایک ڈرا بیک ہے، ایک نقصان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الٹرا ساؤنڈ جو ہے یہ بھی کرایا جاتا ہے، چونکہ ٹائیفائڈ بخار جو ہے یہ انتڑیوں کا بخار ہے، انٹسٹائنز کا بخار ہے اور اس سے انٹسٹائنز کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ تو الٹرا ساؤنڈ میں یہ دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ انٹسٹائنز کو نقصان پہنچ چکا ہے یا نہیں، اور اگر پہنچ چکا ہے تو کتنا زیادہ ہے۔ بعض اوقات سی ٹی اسکین کا سہارا بھی لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بلڈ CP ایک عام ٹیسٹ ہے، روٹین ٹیسٹ ہے، یہ بھی کرایا جاتا ہے اور اس میں TLC اور ڈفرینشیل کاؤنٹ کو دیکھا جاتا ہے۔ TLC سے مراد ٹوٹل لیوکوسائٹ یعنی وائٹ بلڈ سیل ہے۔ انفیکشنز کے دوران عموماً TLC میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو یہ ٹیسٹ جو ہے یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی کرایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملیریا کے لیے بھی ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں اور دیگر بیماریاں جن کی وجہ سے بخار ہونے کا امکان ہو ان کے ٹیسٹ بھی کرائے جاتے ہیں، جیسا کہ ٹیوبرکلوسس وغیرہ، تاکہ ان کے شک کو بھی دور کیا جا سکے۔ ان تمام ٹیسٹ کو پرفارم کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحبان پھر ٹائیفائڈ کا علاج شروع کراتے ہیں۔ یاد رکھیں، ٹائیفائڈ کا علاج صرف اور صرف اینٹی بایوٹک کا استعمال ہے۔ کسی ہومیوپیتھک یا کسی حکیم کے پاس جا کر وقت ضائع نہ کریں، کیونکہ اس انفیکشن سے آپ کے انٹسٹائنز خراب ہو سکتے ہیں اور خدا نخواستہ آپ موت کے چنگل میں بھی جا سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور محفوظ رہیں۔ اللہ نگہباں۔